Mga kaigsuunan ko, ipinapahayag ko ang matinding galit at dalamhati sa pagpaslang sa barangay kapitan ng 3 de Mayo, Digos City na si Oscar Bucol Jr. Ginampanan lamang ni Kap Dodong ang kanyang karapatang magsalita ng malaya laban sa abuso, korupsyon at politika. At ito ay pinatahimik gamit ang baril at bala. Akong gipaabot ang kinasing-kasing na simpatiya sa kasakit o kasubo sa pamilya, mga kauban o komunidad nga naapektuhan ni ining trahedya. Sa paghinumdom kay Kap Dodong, among gipalig-on pag-usab ang among pagbarog sa pagpanalipod sa mga katungod nga nagahatag og higayon sa tanan nga musulti, mangutana ug muapil nga walay kahadlok. Syukran. Akong gipaabot usab sa pamilya higala ug mga nagmahal kang Kapitan Dodong Bucol ang akong pakigiusa sa inyo alang sa panawagan na paspas nga hustisya para kaniya. Maayong adlaw sa inyong tanan, sa akong mga kaigsuonan sa Digos City, Davao del Sur. Nakigiusa ko ani nga inisyatiba alang kang Kapitan Dodong Bucol, usa ka PDP nga opisyal karong adlaw unta sa iyang pagkatao, sabay nato siyang hinumdumon ug iampo. Atong ginasuportahan ang panawagan para sa hustisya kay Kapitan Dodong Bucol. Unta nga magpabilin tang nagkahiusa samtang atong ginapangita o ginakabot ang hustisya para kang Kap Dodong Bucol. Daghang salamat, pag-amping mo perme.